So guys, galing ako sa gate. Hindi masyado traffic dun sa gate eh. Bakit pagdating dito, traffic na sa may tulay buti counterflow pa Tingnan mo yung bike guys Lusot. Hirap lusot yung bike guys. Sobra talagang traffic dito sa guys sa Camellia papasok yan. Sa may papasok sa may parang toll gate ba yung yun dikita na doon sa may tulay guys, pag-gate na naman ako guys. Punta naman ang gate guys. Takbo naman, hindi naman masyado guys, mabagal Umusog naman guys Diyan lang sa guys papuntang Vista Mall, papuntang sa may crossing dyan guys papuntang Statel. Guys, traffic dyan din yan guys sagad doon sa unahan guys guys, nandito naman ako sa guys sa may gate. Talagang wala nang takbuhan guys puro na hinto yung sasakyan. Single na lang tumatakbo, sumisingit sa sa palabas ng Statel guys, sa Highway Molino. Parang walang nagta-traffic guys. Bagal talaga yung guys, traffic guys guys, papasok ko dito sa guys. Pipila ako guys dito sa pilahan namin guys. Pipila muna ako guys. Ayan. Traffic pa rin guys hirap lumusot yung mga tricycle namin guys kasi wala din nata-traffic yung yung dispatcher guys kasibilyan lang guys, dispatcher yan guys. Pero konti lang pasahero guys kahit traffic. Buti hindi to guys, rush hour ba, kasi papasok mahina yung pasahero sa doon guys sa loob. Dahil pasahero doon guys. Stack up dito yung mga tricycle guys traffic guys pogi yan nagta-traffic guys. Yan mga kaibigan ko guys nagasalita na lang kung hirap daw yung biyahe guys. Traffic, jagaan na lang daw kasi kapag hindi mag-jaga walang kita guys. Sugurin na lang traffic namin guys kasi yan tricycle ko guys yan. Abante ko muna ng tricycle ko guys sinisigawan na ako guys abante dyan. Yan. Wala kaming hintay kami pasahero guys kasi yung pala papasok medyo wala ng traffic guys, mga 8:30 na guys linis na guys. Yung kasi sa school na Statel guys kaya matraffic talaga yan kasi dami mga service ng sasakyan nila guys guys, thank you guys sa mga papanood guys. Like na rin guys, share at saka subscribe guys. Thank you guys.